পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। তবে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত ট্রেন এসে পৌঁছচ্ছে সেখানে কিন্তু মানুষের ভিড় একেবারে চোখে পড়ার মতো, মানুষজন ঝুলতে ঝুলতে আসছেন। তবে কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন কিন্তু ইতিমধ্যেই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়তি ভিড় যাতে না হয় সেটা আটকানোর এই মুহূর্তে চেষ্টা করছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। ট্রেনের চেহারাটা একবার দেখুন, যে সমস্ত ট্রেন এসে পৌঁছচ্ছে প্রয়াগে সেই সমস্ত ট্রেনে মানুষজন একেবারে ঝুলে ঝুলে আসছেন। স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা নেই, রাত ভর মানুষ এসে পৌঁছচ্ছেন। কোটি কোটি মানুষ জড়ো হয়েছেন 144 বছর পর এই শুভ যোগ, আর সেই মুহূর্ত হাতছাড়া করতে চান না কেউ। শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন এমন নয়, একেবারে বিদেশ থেকে, গোটা পৃথিবী থেকে মানুষজন জড়ো হয়েছেন এই মুহূর্তে তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগরাজে। তবে সঙ্গমে অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর জন্য উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন বারবার ঘোষণা করছে, একদিকে নিখোঁজদের খোঁজ নেওয়ার জন্য, তাদেরকে জায়গা মতো আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেমন মাইকে প্রচার চলছে, তেমনি অতিরিক্ত ভিড় ঠেকানোর চেষ্টাও চলছে। মাইকে বারবার প্রচার করা হচ্ছে, যে যেখানে আছেন সেখানেই স্নান করুন, ফিরে যান নিজের গন্তব্যে, অযথা ভিড় জমাবেন না। ইতিমধ্যেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, পরিস্থিতি বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। कुंभ क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, পদপিষ্ট হয়ে অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে এমনটাই আশঙ্কা। তবে আহতের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর। একেবারে রাত থেকে বারবার হাসপাতালে আনাগোনা করছে অ্যাম্বুলেন্স। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ইতিমধ্যেই কাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ, এনএসজি কমান্ডোদের নামানো হয়েছে। আধা সেনা তারা মার্চ করছে, ক্রমাগত চলছে মাইকে প্রচার। একেবারে হেলিকপ্টারে নজরদারি চলছে আকাশপথে, তার পাশাপাশি ওয়াচ টাওয়ারগুলো, সেখানে উচ্চপদস্থ পুলিশের আধিকারিকরা তারা উপস্থিত রয়েছেন। প্রত্যেক মুহূর্তে কড়া নজরদারি, যাতে কোটি কোটি মানুষ যারা এসেছেন পুণ্য স্নান করতে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের স্নান সমাপন করতে পারেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। মহাকুম্ভে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। প্রায় বছর খানেকের প্রস্তুতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথায় গাফিলতি থেকে গেল, ফাঁক থেকে গেল, ব্যর্থতার কারণ কি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত করা হবে। যারা এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে, এমনটাই বলছেন যোগী আদিত্যনাথ। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার তিনি ফোন করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে, কথা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কথা বলেছেন জেপি নাড্ডাও। কেন্দ্র এবং রাজ্য একসঙ্গে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন, এবং মানুষ যাতে তাদের সহযোগিতা করেন, অযথা ভিড় না জমান, তার জন্য কিন্তু বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। नागा संत बैठे हुए हैं, इनकी दीक्षा तब पूरी होगी जब कल जाकर ये मौनी अमावस्या का स्नान कर लेंगे। तो जो नए दीक्षित नागा हैं वो आएंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे। हो सकता है कि एहतियात के तौर पर अखाड़े के बगल में जो गंगा घाट है वहाँ उन्हें नहला दिया गया हो या नहलाया जाए, लेकिन उन नागाओं के लिए ये स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। बस आप ये मान लीजिए कि उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जो वाइवा है, जो गंगा जी के सामने प्रकट होकर उन्हें अपनी शपथ दोहरानी है, उसके लिए उनका गंगा तट पर मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति या बसंत पंचमी पर पहुंचना ज़रूरी होता है। तो वो नागा यहाँ पर बिल्कुल आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखाड़े स्नान करते हैं, चांदी के 6 सिक्कों के इर्द गिर्द ये परंपरा चलती है। 6 सिक्के इसलिए क्योंकि अब अखाड़े चल रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा होगा वो हम दर्शकों को बता देते हैं। चांदी के 3 सिक्के रखे जाएंगे अखाड़े में धर्मध्वजा के नीचे। एक सिक्के के ऊपर जो इष्टदेव अखाड़े हैं उनको विराजमान किया जाएगा। एक सिक्के के ऊपर जो धर्मध्वजा है, धर्मध्वजा को ज़मीन पर नहीं रखने की परंपरा है, इसलिए उस धर्मध्वजा का जो डंडा होता है उसे उस चांदी के सिक्के पर रखा जाएगा। और तीसरा चांदी का सिक्का जो होता है उस पर भाले को रखा जाता है, और उसके बाद भाले के ऊपर नींबू लगाए जाते हैं, और उसके बाद ये फिर देवत्व यात्रा की शुरुआत होती है। तो इस वक्त अखाड़े में यही क्रम चल रहा होगा। फिर वो 3 चांदी के सिक्के अखाड़े अपने साथ लेकर आते हैं इसी गंगा के तट पर, और उसके बाद जब गंगा के तट पर वो श्रद्धालु, वो जो संत पहुँचेंगे, तो फिर 3 चांदी के नए सिक्के गंगा के तट पर रखे जाएंगे। फिर वही क्रम होगा, इष्टदेव, धर्मध्वजा और भाला, और उस पर पूजा होगी। फिर वो 6 सिक्के जो हैं वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित को दिए जाएंगे, और तीर्थ पुरोहित उन 6 सिक्कों को अपनी पीढ़ियों की विरासत के रूप में देखते हैं, अपनी पीढ़ियों के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर नागा संतों का, सन्यासियों का अखाड़ों का आना केवल इसलिए आवश्यक नहीं कि उनकी परंपरा है। जो तीर्थ पुरोहित परंपरा प्रयागराज में है, हरिद्वार में है, नासिक में है, उज्जैन में है,
वहाँ पर जो पूजा होती है क्षिप्रा की, गंगा की या गोदावरी की, तो तीर्थ पुरोहित ये पूजा करवाते हैं और वो 6 सिक्कों की जब परंपरा है उसको निभाना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ये परंपरा चल रही है। इसके अलावा देखिए हेलीकॉप्टर की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार जारी है।